नमस्कार इस्माइल किचेन उइथ विलेज फुडे आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। तो आज आमरा इलिश माछेर एकटी रेसिपि बानाबो। तो तार जोन्नो आमरा प्रथमे दुटो माछ नियेछि, माछ दुटोके आगे केटे नेब। तो एई रान्नाटी खूब ताड़ाताड़ी हये जाय, बेशी समय लागे ना। तो प्रथमे माछगुलोके केटे नेब। तो माछगुलो आमार केटे नेওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এর জন্য যে মশলাটা লাগবে সেটা করে নেব। তো এখানে আমি নিয়েছি সরিষা, 2 কোয়া রসুন, 1 চামচ পোস্ত আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, দিয়েছি সামান্য লবণ। দিয়ে আমি মশলাটা বেটে নেব। এদিকে মাছটাও আমি ধুয়ে রেডি করে রেখেছি। तो माछटा आमी भाजबो ना, काँचा माछी आमी कड़ाई भापा बानाबो। तो तार जोन्नो आमार प्रथमे मशलाटा दरकार। तो मशलाटा आमार करा हये गेछे। तो आमी कयेकटा काँचा लंका एभाবে आमी चिड़े निচ্ছি। तो प्रथमे आमी माछे एकटू लवण दिए देब और देब एकटू हलुद। तो माछे लवण हलुदटा माखिए नेब। नेওয়ার पर जे मशलाटा करेছিলাম সেটা আমি দিয়ে দেব আর দেব কিছুটা পরিমাণ সরিষার তেল। দিয়ে এটাকে আমি খুব ভালো করে মাখিয়ে নেব। তো ইলিশ মাছ এইভাবে রান্না করলে কিন্তু দারুণ স্বাদ হয়। তো আমার মাছটা মাখানো রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াইতে দিয়ে দেব। কড়াইতে মাছটা দেওয়ার পর যে পাত্রে মাছটা আমি মাখিয়েছিলাম সেই পাত্র ধুয়ে কিছুটা পরিমাণ জল আমি দিয়ে দেব। খুব বেশি দেব না, অল্প। तो जलटा आमी दिए दिएछि मशला धोआ। देওয়ার पर आमी चिरा काँचा लंकागुलो आमी ऊपर थेके दिए देब। दिए आर एकटू सरिषार तेल ऊपर थेके छड़िए दिए आमी एटाके ढाका दिए देब। तो 15 मिनिट आमी एभाবে अल्प आँचे ढाका दिए राखबो। तो 15 मिनिट पर आमी ढाकाटा तुले निচ্ছি। देखुन रान्नाटा आमार हये गेছে। तो रान्नाटा आमार हये गेছে। এবার আমি নামিয়ে নিয়েছি। তো রান্নাটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক এন্ড শেয়ার করবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।